सुप्रीम मजहबी रहनुमा थे, पूरी मुस्लिम दुनिया में उनका एक एहतराम था और उनकी शहादत से मामला उलझेगा, बिल्कुल सुलझने की तरफ नहीं जाएगा बल्कि मामला उलझेगा। वो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे ईरान में, हम सब जानते हैं। 1989 से वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनको सुप्रीम लीडर या उनको जानशीन इमाम खमैनी ने खुद मुकर्रर किया था। अभी बात आ गई कि जी आगे चल के क्या होगा। इसमें एक बात और थोड़ी सी तवज्जो तलब भी है वो ईरानियंस के लिए कि ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ईरान अपनी सुप्रीम लीडर का और अपनी आला तरीन क़यादत का दफा करने में, उनकी हिफाजत करने में भी वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोताहियाँ हुई हैं। उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था। ईरान के ऊपर जंग के बादल बहुत दिनों से मंडला रहे थे। ये स्ट्राइक्स जो है ना वो एक्सपेक्टेड भी थी। लीडरशिप बहुत मैटर करती है, लीडरशिप को महफूज जगहों पर होना चाहिए। 8 महीने पहले भी जब ईरान पे इसराइल ने हमला किया उस वक्त भी इनके साइंटिस्ट और कुछ इनके पासदारान इंकलाब की लीडरशिप जो है ना उस वक्त भी हिट हुई। उसके बाद अभी फिर यही हुआ है। तो इसमें तो डेफिनेटली बहुत बड़ी इसमें कमी कोताही का वहाँ पर मुजाहरा किया गया जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। अभी जहाँ तक आगे ताल्लुक है कि आगे क्या होता है, डेफिनेटली इसका रिएक्शन किस तरह का होता है, रिएक्शन किस हद तक होता है, ईरानियन की कैपेबिलिटी क्या है, ईरानियन किस हद तक अमेरिकन टारगेट्स को हिट कर सकते, सब उस पर डिपेंड करता है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ईरान की कैपेबिलिटी ये तो नहीं है कि वो हिट बैक करें, उनके पास सिर्फ मिसाइल्स ही हैं। अब इन मिसाइल्स का स्टॉक पाइल कितना है, वो किधर जाते हैं, किस तरीके से वो इफेक्टिवली लॉन्च होते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन रजीम चेंज का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से इतनी आसानी से रजीम चेंज हो सकता है क्योंकि ईरान एक डिफरेंट नेशन है। बिल्कुल बाबर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, इस पर कमेंट लेंगे। जमील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, एक तो यकीनी तौर पर रजीम चेंज के तनाजुर में जो बाबर साहब ने गुफ्तगू की है उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। एक और सवाल, बड़ा अहम सवाल ये है कि इस तमाम तर सिनेरियो से पहले 2 रोज़ पहले ही नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं इसराइल का, जिसके बाद एक जो ये नेक्सस है अब ये खुलकर सामने आ गया है इस हमले के बाद। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को, कैसे एनालाइज करेंगे जमील साहब? नहीं, नरेंद्र मोदी का जो नेक्सस है इजराइल के साथ, तो अब तो पहले तो कहा जाता था कि इजराइल इज अमेरिका और अमेरिका इज इजराइल, लेकिन अब इसमें आप इसको इंडिया को भी शामिल कर लें और मोदी जब तक है ये सिलसिला जारी रखता नजर आता है तो ये ट्रायो का नेक्सस बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया जाहिर है उसके पास इस खिते में जो चौधराहट के तौर पर उसको खड़ा किया गया था और उसका एविडेंस ये है कि जो इनके एग्रीमेंट्स हैं, इंडिया के स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस की कोऑपरेशन के एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एग्रीमेंट है, इंटेलिजेंस कलेक्शन इलाके की जो है उसकी एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, और वो बड़े स्ट्रेटेजिक किस्म के एग्रीमेंट्स हैं। तो इस इक्वेशन में नरेंद्र मोदी एक बड़ा प्लेयर बन गया और इस नेक्सस में शामिल हो गया। ये और बात है कि कांग्रेस वाबेला मचा रही है, वहाँ की आधी आबादी अमेरिका की वाबेला मचा रही है और इसके मज़मरात तो अगले इलेक्शन में आएंगे। लेकिन फिल वक्त जो हमारे प्रॉब्लम है वो इस खिते के प्रॉब्लम है। फिल वक्त जो प्रॉब्लम है इस खिते में एक भूचाली सिचुएशन की प्रॉब्लम है और उसके इक्वेशन में इंडिया भी शामिल हो जाए जो कि बहुत अपनी पींगे बढ़ा रहा था, बड़े बड़ी ट्रॉफियां ले रहा था, सिविल एजाजात ले रहा था हमारे दोस्तों से, इस गल्फ कंट्रीज के ममालिक से, और अब सिविल एजाजात लेने के बाद जहां जाके वो खड़ा हो गया है, तो अब ऐसी सूरत में जो ये ममालिक हैं जो ओआईसी के मेंबर हैं उनकी इसमें कितनी खैर ख्वाही होती है। जो सिविल अवार्ड्स दिए गए उसके एवज में इंडिया उनकी क्या खैर ख्वाही करता है उसका हमें बखूबी अंदाजा हो सकता है। लेकिन इंडिया पसे पर्दा रहने वाला प्लेयर है और इसको अभी हमें बड़ा सीरियस लेना चाहिए। जो हमारे दोस्त हैं खलीजी ममालिक वो ठीक है अभी फिलहाल, उन पर डायरेक्ट इंडिया की तरफ से खतरा नहीं है। जासूसी वगैरह उनकी होती रहेगी, जैसे ईरान की जासूसी करके बेड़ा गर्क कर दिया था पिछली दफा जून में, और उसके बाद 78 इंडियंस को जो है सजाएं दी गई थी ईरान में और उनके वीजे वगैरह फिर
اس پر سختی کی گئی تھی. پہلے تو بڑی آزادی سے آتے جاتے تھے, تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ پڑتا جائے گا, لیکن اس وقت تک جو نقصان ہے اس بات پر میرا خیال ہے کہ اس پہ کافی تبصرہ ہو گیا. آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے نریندر مودی جو ہے اس کے وہ پاکستان کو ویجیلنٹ, آئی ایم شور کہ ہماری افواج پاکستان اور ہمارے ادارے اس معاملے میں بڑے ویجیلنٹ ہیں, اور ہونا چاہیے بھی, اور پوری قوم کو ہونا چاہیے. یہ جو افغانستان کا پاکستان کے ساتھ یہ ایک مسلط ہو گئی, حالانکہ پاکستان تو وارن کرتا رہا, اس کے جوازات بہت زیادہ ہیں, ہم ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں, بڑی منطقی جواز ہیں کہ یہ جھڑپ ہو رہی ہے, اس کو کسی نتیجے تک پہنچانا ہے, کیونکہ شہادتیں ہو رہی تھی, اس میں بہت ڈسکس کر چکے ہیں. اس کو گریٹ گیم میں دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. گریٹ گیم میں ایک طرف بھوچال پوری اس میں خلیجی ممالک ایران اس طرف بھوچالی پوزیشن دیکھیں, دوسری طرف پاکستان ادھر انگیج ہو گیا ہے افغانستان کے ساتھ. اب جو انڈیا ہے وہ تو حالانکہ وہ کھلواڑ کرے گا تو بتا دیا ہے ہماری عسکری قیادت نے کہ اس کے ساتھ پھر کیا کیا جائے گا, لیکن ایک قدرتی امر ہے نا, ایک فوج ہے, اس کی ایک تعداد ہے, اس کی ایک اپنی استعداد ہے. اس استعداد کو آپ ایران کے بارڈر پہ بھی ڈال دیں, افغانستان کے بارڈر پہ بھی ڈال دیں, اور انڈیا کے بارڈر پہ بھی ڈال دیں. 3,000 سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر انڈیا کی ہے, 2,640 کلومیٹر جو ہے وہ ہماری افغانستان کے ساتھ ہے, 900 کلومیٹر ہماری ایران کے ساتھ ہے. تو کہاں کہاں ہم اپنے جو ہے عسکری قوت کو پھیلائیں گے؟ تو اس لحاظ سے اس گریٹ گیم کے اندر گھس کے بھی ہمیں اندر جا کر بھی تھوڑا تجزیہ کرنا چاہیے, اور ایسی صورت میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتیں اپنی قوت کو مرکوز کر کے رکھیں, کیونکہ دشمن بڑا مکار ہے, مودی بڑا مکار ہے. تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرف وہ کہے کہ موقع اچھا ہے پاکستان, کیونکہ ابھی تو مضمرات ہمیں ہمارے سامنے آج شام سے کل صبح سے یا اگلے چند دنوں میں آنا شروع ہو جائیں گے. جو فال آؤٹ ہے, ایران کا فال آؤٹ جو ہے وہ ہم ایزی تو نہیں لے رہے ہوں گے, ہمارے کابرین اس پر ضرور سوچ رہے ہوں گے. میں نے کوئی 1 ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے کچھ اپنے جو اس وقت سروس میں ہیں میرے دوست, ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی کوئی کنٹینجنسی پلان, تو ان کا جواب نفی میں تھا. تو میں نے کہا خدا را کوئی کنٹینجنسی پلان وغیرہ بناؤ, اس کی آمد نظر آ رہی ہے جو ایران میں صورتحال آج ہم کو نظر آ رہی ہے, اس کا اندازہ آپ اور میں اور ہمارے تمام جو اس وقت تجزیہ کار دوست یا باقی چینلز پہ بیٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں. تو یقیناً کنٹینجنسی پلان بن گیا ہوگا, تو اس کے مضمرات جب آئیں گے تو ہماری کچھ قوت وہاں بھی تو لگے گی نا 900 کلومیٹر کے بارڈر پر. تو جب وہاں بھی لگے گی تو ہمیں پوری قوم کو, اپنی پیراملٹری فورس کو, پولیس کو, پوری قوم کو اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھنے ہوں گے, اور اپنی ان انسٹیٹیوشنز کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ مکاری جو ہے, یہ گریٹ گیم, اس کو ضرور تجزیہ کرنا چاہیے, اور اس پر وار گیمنگ ضرور ہو رہی ہوگی, اور ہم جیسے لوگ بھی اس پر اپنی توجہ دیں تاکہ ہم اپنے لحاظ سے اپنی آواز پہنچاتے رہیں کہ بھئی یہ گریٹ گیم میں کیا کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو ایران کا معاملہ ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. جس طریقے سے عسکری قوت کو یکجا کیا جا رہا تھا, اور میں نے جس طرح کے تذکرہ کیا یہ پہلے بھی چند جگہوں پر, کہ ایک طرف تو عسکری قوت ایران کی جو کہ صرف 30 بلین ڈالر بہت کی درست بات عسکری کی ہے قوت جمیل احمد صاحب. اگلی آپ بات, کی ایک جملہ, آخری جملہ ہے, یہ بہت جی امپورٹنٹ ہے آپ کے ناظرین کے لیے. جی 30 بلین ڈالر کی ایک طرف عسکری قوت, دوسری طرف تقریباً 950 بلین ڈالر کی عسکری قوت, دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت جب آنا شروع ہو گئی ایران کے ارد گرد, تو کوئی اس میں راکٹ سائنس تو نہیں تھی. ہمیں علم تھا کہ ایران کو انہوں نے جس طریقے سے تباہی بربادی کی طرف لے جانا ہے, جذبہ تو بالکل ہے, شہادت کا جذبہ ہے, بڑی شہادتیں ہوں گی اب تو نظر آ رہا ہے, اور یہ شہادتیں دینے کے لیے پوری قوم تیار ہے ایران کی بھی. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو جہاں جہاں یہ پاکٹس ہیں, میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پوری خلیجی ریاستوں میں کتنی آبادی کا کیا کیا تناسب ہے, اور وہاں اگر
लोग खड़े होना शुरू हो गया, जिसके के चांसेस नजर आ रहे हैं, तो ये गोरिल्ला वारफेयर शुरू हो जाएगी। इसको सही, बहुत सतही तौर पर नहीं लेना चाहिए। आप बिल्कुल आप बाकी सही कह रहे हैं कि जरा उनसे गोरिल्ला बात करें। वॉरफेयर शुरू हो सकती है, कोई इस चीज़ को सतही तौर पर नहीं लिया जा सकता। बाबर साहब मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन ज़रा मैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। आबिद साहब बहुत शुक्रिया एक तो आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि जिस तरह अहाता किया है जमील अहमद साहब ने कि मोदी का नेक्सस इसराइल और अमेरिका के साथ ये जो गठजोड़ है अब ये बेनकाब हो गया, और हमने इसमें देखा है कि जैसे ही मोदी दौरा करता है इसराइल का, उसके बाद एक तो पाकिस्तान को इंगेज कर दिया जाता है फितना अल खवारिज के साथ, तालिबान के साथ, अब वहाँ पर पाकिस्तान इंगेज होता है, और फिर ये यहाँ से इसके दौरे के फ़ौरन बाद ही, मोदी के दौरे के फ़ौरन बाद ईरान के ऊपर अटैक हो जाता है। एक तो इसके ऊपर आप तजिया कीजिएगा कि ये गठजोड़ जो पूरी दुनिया के सामने आया है ये तो अब एक बेनकाब हुआ है, और इसके साथ साथ आप समझते हैं कि रिजीम चेंज के नाम पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। अब आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब तो चले गए, उनकी शहादत हो गई है, लेकिन आप समझते हैं कि जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं अमेरिका ने, इसराइल ने, हुनूस दिल्ली दूरस्त?